Bonjour mes chers élèves de la première année collégiale parcours international. إذا معكم الأستاذ محمد جمال الدين أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. إذا اليوم غادي نكملوا الدروس ديال la première année والدرس ديال اليوم هو le flux de matière et d'énergie au sein d'un milieu naturel. تدفق المادة العضوية والطاقة داخل وسط طبيعي. إذا بالنسبة للدروس الأخرى وبالنسبة للملخصات ديال الدروس غادي نخلي لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون. إذا نبداو بالدرس. غادي نبداو بخطاطة عامة. وهاد الخطاطة غادي نبداو بالتفصيل ديال هاد الخطاطة انطلاقا من وثائق، يعني كل مرحلة سنفصلها بتمرين في وثيقة. إذا نحاولوا نشرحوا الخطاطة أولا، عاد نمشيو للتفصيل ديال كل مرحلة. إذا غادي نبداو بلا برودكسيون دو لا ماتيير أورغانيك في الطبيعة dans la nature. La production de la matière organique s'effectue par photosynthèse. Photosynthèse يعني تركيب ضوئي، c'est-à-dire photo il y a une lumière. Synthèse, c'est-à-dire il y a une synthèse ou la تركيب. إذا التركيب ديال المادة العضوية اللي كيقوم بها هما les producteurs, المنتجون. Ils produisent ou bien ils synthétisent la matière organique à partir de les sels minéraux, l'eau, le CO2 et en présence de la lumière, c'est-à-dire l'énergie du soleil ou la lumière solaire. Ils produisent cette matière organique et ils la stockent. يتم تخزينها les fruits, les légumes, les feuilles, les tiges, les racines, etc. هادشي شفناه في الدرس السابق اللي هو la production de la matière organique par les plantes vertes. و les plantes vertes هما النباتات الخضراء يعني اللي اللون ديالها اخضر، والمثال ديال لي برودكتور اللي خدمنا عليه. كاينين دوطخ برودكتور ما شفناهمش في هذا الدرس. من هنا غادي نبداو لو فلو دو ماتيير، يعني تدفق انتقال ديال الماده والطاقه. ملي كنقولوا لو فلو يعني انتقال من لي برودكتور فيغ لي كونسوماتور. شنو غيوقع؟ غادي يجيو لي كونسوماتور سيستهلكون هاد الماده العضويه الجاهزه لانهم غير قادرين على تركيبها. ils ne peuvent pas fabriquer cette matière organique. وهنا كنسميو هاد لي برودكتور كنسميوهم اوتوتروف. اوتوتروف يعني ذاتيه التغذيه، اوتوماتيك. جات من اوتو يعني اي حاجه زدنا لها اوتوماتيك يعني ذاتي، يعني قادره على تركيب مادتها العضويه. alors que les consommateurs ils sont hétérotrophes. donc hétérotrophes. Hétérotrophes, c'est-à-dire ils ne peuvent pas synthétiser la matière organique. Ils ont besoin de matière organique qui est déjà fabriquée par d'autres êtres vivants qui sont les producteurs, et cela pour survivre. باش يبقاو الكونسوماتور على قيد الحياة خصهم مادة عضوية جاهزة. دونك هاد لي كونسوماتور بريمير غادي سيستهلكون لي كونسوماتور، c'est-à-dire ils vont manger les producteurs, et les consommateurs primaires ils vont être consommés, ils vont être mangés. La flèche ici ça veut dire manger par. Donc la flèche rouge manger par يعني باللغة العربية يؤكلوا من طرف. Ils vont être mangés par les consommateurs secondaires. Les consommateurs secondaires vont être mangés par les consommateurs tertiaires. Les consommateurs tertiaires vers les consommateurs quaternaires, etc., etc. Après, qu'est-ce qui se passe? Après la mort des consommateurs 1, des consommateurs 2, des consommateurs 3, de tous les consommateurs et des producteurs, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont donner des cadavres. Ici, la flèche verte, ça veut dire la mort. Le maut. La mort des êtres vivants, elle va donner soit des cadavres, جثث, soit des feuilles mortes, يعني أوراق ميتة. هاد لي كادافغ ولي فeuilles mortes ملي كنلقاوهم في الطبيعة كيعطيو واحد الرائحة كريهة. ديك الرائحة الكريهة جاية من التحلل، يعني هاد الكائنات تتعرض لا ديكومبوزيسيون. يعني كاينين كائنات الأغلبية ديالها مجهرية ميكروسكوبيك بحال لي باكتيري كيديروا التحليل ديال هاد لا ماتيير أورغانيك وكيعطيوني دي سيل مينيرو. كيحولوا لا ماتيير أورغانيك لي سيل مينيرو. هاد لي سيل مينيرو غادي يستعملوهم من بعد لي برودكتور. داكشي علاش كناخذوا داك السماد العضوي اللي هو الروث ديال البهائم وكنعطيوه للنباتات حيت فيه املاح معدنيه ولا دي سيل مينيرو جايه من التحليل لا ديكومبوزيسيون ديال لا ماتيير أورغانيك. وهنا كنعطيني الدوره لو سيكل دو لا ماتيير
اورغانيك. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحللوا كل مرحله بوحدها بشويه بشويه باش نفهموا الدرس مزيان. اذا غادي نبداو بهاد الانتقالات هادو ديال الماده، يعني الماده تنتقل من لي برودكتور فيغ لي كونسوماتور 1 فيغ لي كونسوماتور 2 فيغ لي كونسوماتور 3 ايتترا ايتترا. هنا غادي نشوفوا السلاسل الغذائيه والشبكات الغذائيه، لي شان اليمونتير اي لي ريزو اليمونتير. من بعد غادي نشوفوا كيفاش لي كونسوماتور كيستعملوا هاد الماده باش يبنيو الجسم ديالهم، يعني هنا راه كاين واحد الانتقال ديال الماده. ثم من بعد غادي نشوفوا شبكه غذائيه في وسط غابوي. ثم في الاخير غادي نشوفوا هرم اولا اهرام اولا دي بيراميد ديال لي نومبر ديال لا ماتيير ولا ديال لينيرجي. اون كومونس با لي شين اليمونتير اي لي ريزو اليمونتير، يعني السلاسل الغذائيه والشبكات الغذائيه في وسط طبيعي. اذا باش نفهموا لي ريلاسيون اليمونتير غادي نبداو بهذا المثال هذا. on va commencer par cet exemple. dans ce milieu naturel on a 3 êtres vivants، عندنا 3 ديال الكائنات الحيه. عندنا لو غونار، نكتبوه فوق الوثيقه هنا. دونك عندي لو غونار اللي هو الثعلب، عندي لو لابان، وعندي l'herbe اللي هو العشب. نقرا l'exercice. إذا هذا c'est un exercice intégral. Donc dans un milieu naturel les êtres vivants sont liés entre eux par plusieurs relations. إذا ما بين les êtres vivants في الوسط الطبيعي كاينين بزاف ديال les relations dont la relation alimentaire est la plus importante. العلاقة المهمة هي العلاقة الغذائية. Le document ci-dessus représente un exemple de cette relation. La question numéro 1. Précisez l'aliment du lapin, puis complétez le schéma. L'aliment du lapin, c'est l'herbe. Donc on a ici la flèche veut dire est mangé par, yu'kalu min taraf. Donc ici c'est l'herbe, l'ushb, est mangé par le lapin. La même chose pour le renard et le lapin. Précisez l'aliment du renard, puis complétez le schéma suivant. Et mangé par, donc on va commencer ici par le lapin, al-arnab, et mangé par, aoula, yu'kalu min taraf, at-ta'lab, le renard. La question suivante, traduisez le document ci-dessus en schéma, aoula, en un schéma. Donc les deux schémas, on va les regrouper en un seul schéma. إذا غادي نجمعوا هاد لي شيما بجوج un schéma واحد. Expliquons la relation alimentaire entre les différents éléments. Les différents éléments, c'est le renard, le lapin et l'herbe. Donc, qui sont illustrés dans le document. Donc, j'ai l'herbe. On va commencer par herbe. Et ensuite, c'est lapin, arnab. Et ensuite, c'est le renard, at-ta'lab. Puis, je vais ajouter les flèches qui veut dire manger par. Donc, l'herbe est mangée par le lapin est mangé par le renard. La question suivante, que pouvez-vous déduire à propos de l'aliment dans cette relation? L'aliment, يعني الغذاء. On va prendre par exemple le lapin. ناخذ مثلا المثال ديال لو لابان في هذا السؤال هذا. اذا حيت هنا خصو يحدد لي اش من اليمون بالضبط. ناخذ مثلا المثال ديال لو لابان. نفترض مثلا هنا كيقصد لو لابان. شنو كنلاحظوا؟ دونك لو لابان يؤكل من طرف الثعلب, il est mangé par le renard et à la fois il mange l'herbe. Donc ممكن نقولوا بلي il mange يعني يأكل et il est mangé ويؤكل من طرف كائن حي آخر. وهذه ملاحظة مهمة. La question suivante. Donc, la question suivante. Identifiez et définissez ce que représente la relation alimentaire entre les êtres vivants dans un milieu naturel. Donc, les relations alimentaires, اشنو كتعطينا في الوسط الطبيعي؟ كتعطينا بما يسمى السلسلة الغذائية أو لا une chaîne alimentaire. Donc, chaîne alimentaire, سلسلة غذائية. دابا غادي نحطو la définition ديال la chaîne alimentaire, c'est des relations, هي علاقات entre هي علاقات بين
entre des êtres vivants. وبالضبط ce sont des relations alimentaires يعني علاقات غذائية. ممكن نزيد نوضح ça veut dire que chaque animal est mangé par un autre animal et à la fois il mange un autre animal. Voilà هادشي هما العلاقات الغذائية في الوسط الطبيعي tout simplement. إذا من بعد ما تكلمنا في الوثيقة الأولى على السلاسل الغذائية أو عفوا لي شين أليمونتير، هنا غنتكلموا على واحد المصطلح آخر اللي هو لي غيزو أليمونتير. غيزو أليمونتير يعني باللغة الفرنسية الشبكة الغذائية. دونك ان غيزو أليمونتير أو لا شبكة غذائية. بكل بساطة الشبكة الغذائية هو بزاف ديال السلاسل الغذائية اللي متداخلة فيما بينها. مثلا هذه شبكة غذائية. Le maïs ou l'épidomaïs, il est mangé par le corbeau. Le corbeau, il est mangé par le hibou, par exemple. Radina, c'est une chaîne alimentaire. من بعد غادي ناخذ مثلا les feuilles d'arbre ديال الشجرة, ils sont mangés par la pérale. La pérale, par exemple, elle est mangée par le mulot, par exemple. Le campagnol, il mange les pieds de maïs, c'est une chaîne alimentaire. Le campagnol, il est mangé, et donc la flèche, il doit venir ici. Maintenant, le campagnol, il est mangé par exemple par le hibou. La pérale, il est mangé par le mésange, le mésange. Le faucon, il peut manger le corbeau, comme ça. Le mésange, il est mangé par le faucon. Le serpent, il mange le mulot. Il mange le campagnol. Il mange le taupe. Et le serpent, il est mangé par le faucon. La bilette, il est mangé par le faucon. Donc, le hibou, il peut manger le mulot, par exemple. Voilà. Donc, ça, ce qu'on obtient ici, c'est شنو حصلنا عليه هنا؟ حصلنا على بزاف ديال السلاسل الغذائية اللي هي متداخلة فيما بينها. هاد السلاسل الغذائية المتداخلة في هذا الوسط كنسميوها بكل بساطة un réseau alimentaire. Donc, le réseau alimentaire, c'est quoi? C'est plusieurs chaînes إذا بزاف ديال السلاسل الغذائية, plusieurs chaînes alimentaires reliées entre eux. يعني مرتبطة فيما بينها. Le réseau alimentaire, c'est plusieurs chaînes alimentaires reliées entre eux بكل بساطة. يعني كتكون في نفس الوسط وكيكونوا في كل سلسلتين عندهم كائن مشترك كيعطيونا شبكة غذائية. إذا الشبكة الغذائية من سلسلتين فما فوق, 3 سلاسل 4 سلاسل فما فوق. فوالا هذا الشيء اللي كيتعلق بالشبكة الغذائية. دابا ملي شفنا les chaînes alimentaires ou les réseaux alimentaires, la chaîne alimentaire c'est quoi? C'est des relations alimentaires entre des êtres vivants. يعني كناخذوا كائنات حية, دوك العلاقات الغذائية ما بيناتهم كنسميوهم une chaîne alimentaire. ملي كناخذ بزاف ديال لي chaînes alimentaires في واحد الوسط طبيعي كنسميوهم un réseau alimentaire. Donc un réseau alimentaire هو c'est plusieurs chaînes alimentaires qui sont liées entre eux, c'est-à-dire qui ont des points communs. عندها كائنات حية مشتركة. دابا غادي نشوفوا كيفاش تستعمل هاد الكائنات المستهلكة ولا لي كونسوماتور هاد المادة باش تبني الجسم ديالها. وغادي ناخذوا مثال ديال شومبانزي, يعني واحد النوع من القرود ولا ديال لي سانج. وهذه مناسبة باش نتعلموا كيفاش نصاوبوا مبيان ديال تغير كتلة حيوان بدلالة العمر. ننتقلوا للوثيقة. نكملوا في هذا التمرين هذا غادي نشوفوا الانتقال ديال المادة العضوية من مستوى إلى مستوى آخر. وغادي نبداو بلي برودكتور. حنا غناخذوا مثال ديال انتقال ديال المادة العضوية من كائن إلى كائن آخر. الكائن اللي غادي ناخذوه هنا هو لو شومبانزي. وغادي نرسموا المبيان ديال تغير ديال الكتلة ولا لا ماس دو شومبانزي avec l'âge ou là en fonction de l'âge un jour.
وغادي يبين ليا بلي لا ماس دو شامبانزي غادي تزاد انطلاقا من الغذاء ديالو، يعني داكشي اللي كيتغذى عليه. نقراو التمرين. اذا لو شامبانزي هو واحد النوع ديال لي سانج ولا ديال القرود. دونك لو تابلو سي كونتر فوالا représente l'évolution de la masse d'un chimpanzé qui se nourrit de lait. إذا الغذاء ديال لو شامبانزي هو le lait. Donc c'est un consommateur secondaire en fonction du temps. Voilà l'âge de chimpanzé، الوزن عفوا العمر ديال لو شامبانزي بالايام، اليوم الاول الثاني الثالث الرابع حتى اليوم التاسع. masse du lait consommé en grammes، الكتله ديال الحليب المستهلكه بالجرام، شحال كيستهلك ديال الحليب في اليوم من اليوم الاول حتى اليوم التاسع. لا ماس دو شامبانزي اون غرام، الكتله ديال الشامبانزي بالجرام، كل يوم كنعبروا بالميزان وكنعرفوا شحال فيه ديال الوزن. السؤال الاول réalisé sur le papier millimétré ci-dessous la courbe de l'évolution de la masse de chimpanzé en fonction de l'âge. اذا هنا غادي نبدا اول حاجه هو نرسم deux axes، un axe des ordonnées et un axe des abscisses. L'axe des ordonnées, on va représenter la masse de chimpanzé en grammes. L'axe des abscisses, on va représenter l'âge du chimpanzé au jour. المحور العمودي الكتلة، المحور الأفقي العمر. المرحلة الثانية من بعد لي deux axes هو graduer les deux axes. كنديرو لي graduation ولا تدريجات ديال لي axes. إذا هنا عندي الأيام من اليوم 1 حتى اليوم 9، إذا غادي نقسمها هنا من اليوم 1 2 3 حتى اليوم 9، ونفس المسافة إلا خديت 1 سنتيمتر بين 0 و 1 غتكون 1 سنتيمتر حتى اليوم 9، إذا من هنا لهنا 9 ديال لي سنتيمتر. من بعد on va graduer l'axe vertical, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe de la masse. غنبدا من 1745. دونك هنا راه نورمالمون راه ماشي 0، إلا مشينا بهاد الحساب هذا الزيرو هذا خاطر ما خصوش يكون. دونك بدينا ب 1745 وسالينا ب 1845. عندي أكبر قيمة هي 1745 ها هي، أقل قيمة هو 1745 و لا بلو غروند أو أكبر قيمة هو 1845. إذا ها هي أقل قيمة وهي أكبر قيمة. المرحلة الثالثة هي on va projeter أو لا on va projeter les points. إذا غنبداو بلو بوان نيميرو 1، يعني لو جور نيميرو 1 لا ماس دو شامبانزي سي 1745. في اليوم الأول الكتلة ديال الشامبانزي 1745. إذا غادي نجي اليوم الأول ها هو غندير إسقاط عمودي بمسطرة، ولكن أنا عندي ورق مليمتر غنتبع هذا الخط هذا وغندير إسقاط عمودي من 1745 غنحصل على النقطة الأولى ديالي وكنحط علامة. كنجي اليوم الثاني الوزن ديال الشامبانزي هو 1756 1756. كنجي هنا كنقلب على اليوم الثاني 1756 كندير النقطة الثانية. كنجي هنا اليوم الثالث 1765 اليوم الثالث 1765 كنحط اون كخوا. اليوم الرابع 1775 اليوم الرابع 1775 كنحط علامة. اليوم الخامس 1785 كنجي هنا اليوم الخامس 1785. غنجي اليوم السادس 1800. نقلب هنا على اليوم السادس وهنا 1800 كندير اسقاط عمودي. الا عندك ورق مليمتري راه ما يحتاجش انك دير اسقاط بمسطره. الا كترسم في ورقه بيضاء راه خصك دير نقط متقطعه باش تجيب النقطه في التقاطع ديال المحور العمودي والمحور الافقي. اليوم السابع لو جور 7 1818. دونك لو جور 7 ندير اسقاط 1818 فوالا à peu près. Le jour 8 1830. Le jour 8 1830. Le dernier jour, c'est-à-dire le jour 9 1845. Donc le jour 9 1845.
45. Voilà. La projection des points. L'étape suivante, c'est relayer les points en conséquence. إذا غندير الربط بين النقط. في اليوم 0 يعني قبل ما يتزاد لو شامبانزي ما عارفش شحال الوزن ديالو حيت باقي في الرحم ديال الام. اذا غادي نبداو من اليوم الاول يعني النهار فاش تزاد لو شامبانزي وغادي نجمع النقط باليد دون استعمال المسطره. اذا بحال هكا اذا نقطه بنقطه حنا غاديين تنساليو. فوالا هذا هو la courbe de variation de la masse de chimpanzé fonction de l'âge. إذا ممكن نزيد هنا لو تيتر نزيد لو تيتر لتحت. إذا دائما أي وثيقة خصها لو تيتر. Donc c'est la courbe de variation de l'âge du chimpanzé en fonction بدلالة en fonction de l'âge. من بعد اشنو غادي نزيد اخر غادي نزيد ليشيل. اذا غادي نجي هنا غادي نقول 1 سنتيمتر خصني نديرها نورمالمون بمسطره 1 سنتيمتر فيرتيكال 1 سنتيمتر اوريزونتال. اشنو كتعني ونكتب حداها هنا ليشيل يعني الميبيان. اذا عندي 1 سنتيمتر اوريزونتال كتعني 1 جور. دونك هنا سي 1 jour. 1 سنتيمتر فيرتيكال كتعني إذا مثلا هنا عندي مثلا 800 حتى 830 يعني 30. إذا هنا 30 غرام 30 غرام. وهنا avec le jour c'est-à-dire بالأيام. هذا هو الميبيان ديالي. ونورمالمون راه خصنا نديروه بقلم الرصاص. في الامتحان خصكم ديروه بقلم الرصاص يكون منجور مزيان. ندوزو لا كيسيون سويفونت. Rédiger une phrase qui décrit l'évolution de la masse de chimpanzé au cours du temps. يعني كيف تتغير كتلة شامبانزي بدلالة الأيام. إلا لاحظنا بلي الأيام كتزاد يعني لو طون كيتزاد اشنو كيوقع للكتلة ديال الشامبانزي؟ حتى هي كتزاد. فوالا. إذا جينا في اليوم الثالث ها هي في اليوم الرابع كتزاد في اليوم الخامس كتزاد. دونك كل ما تزادت الأيام لي جور لا ماس دو شامبانزي كتزاد. دونك لا ماس avec E à la fin, du chimpanzé augmente. Augmente avec la masse de chimpanzé augmente avec le temps. يعني تزداد بدلالة الزمن. C'est expliquer l'origine de l'augmentation de la masse de chimpanzé depuis sa naissance. إذن علاش عندي ارتفاع الكتلة ديال الشمبانزي منذ الولادة؟ هذه جات من الغذاء ديال الشمبانزي اللي هو الحليب. Depuis son أو لا sa normalement sa nourriture. La nourriture اللي هي le lait. 2a indiquer à quoi correspond l'augmentation de la masse. L'augmentation de la masse il correspond à une fabrication de matière vivante. كيفاش كيوقع؟ إذا عندنا لو شامبانزي. لو شامبانزي اللي هو النوع ديال القرد. وعندنا الغذاء ديالو اللي هو الحليب. هذا الحليب هذا سي اون ماتيير اورغانيك. ماتيير اورغانيك يعني مادة عضوية تنتقل من الحليب نحو الجسم ديال الشمبانزي كيحول هذه الماده العضويه اللي هي جاهزه ديجا وكيصاوب بها ماده ماتيير فيفونت ماده حيه كيخزنها في الجسم ديالو في العضلات ديالو في العظام ديالو في الانسجه ديال الجسم ديالو. دونك بالنسبه للجواب ديال السؤال indiquer à quoi correspond l'augmentation de la masse. Il correspond à la fabrication de la matière vivante. يعني إنتاج ديال المادة الحية. راه ماشي une production ماشي un producteur راه un consommateur حيت il consomme une matière organique اللي déjà faite
ولكن كيحولها وكيخزنها في الجسم ديالو في الشكل ديال مادة حية. سي résumer comment le chimpanzé produit-il sa matière organique par transformation يعني تحويل ماشي تركيب بحال النباتات الخضراء اللي كدير تركيب ديال المادة العضوية انطلاقا من مادة معدنية. Le chimpanzé il prend une matière organique déjà fabriquée et il la transforme. Donc par transformation de matière organique déjà fabriquée. يعني déjà produite. تم إنتاجها من قبل. Question 3. Comparer la production de la matière chez les animaux et celle des plantes vertes. Donc, chez les plantes vertes, c'est une synthèse. يعني تركيب. Synthèse de matière organique. Chez les animaux, c'est une transformation. يعني تحويل ديال une matière organique déjà fabriquée, déjà synthétisée pour la stocker dans leur corps, dans leur tissu, sous une forme de matière vivante. إذا عندنا تحويل فقط ديال المادة العضوية اللي ديجا مركبة من طرف النباتات ولا من طرف الكائنات المنتجة ولا لي برودكتور. إذا في هذه الوثيقة هذه شنو شفنا أن لو شامبانزي qui est un consommateur secondaire. Pourquoi? Parce qu'il consomme le lait et le lait il vient de la vache. La vache c'est un consommateur primaire. La vache elle consomme, elle mange les producteurs, c'est-à-dire les plantes vertes. شنو كيدير le chimpanzé ou les consommateurs en général? Ils prennent la matière organique déjà fabriquée et ils la mangent et la transforment en matière vivante. إذا يحولون هذه المادة العضوية الجاهزة ويخزنونها على شكل مادة حية بحال مثلا لي موسكل، العظام، الجلد، لي تيسو ديال الجسم كنتزادوا قد هكا كنكبروا بحال هكا يعني كنستعملوا مادة عضوية باش نبنيو المادة الحية. هذا هو الهدف ديال التمرين. والهدف الآخر هو كيفاش أنك تصاوب مبيان. إذا راه 100% غادي يكون عندك المبيان في الكتاب ديالك ولا في التفسير ديال الوثائق. حاول أنك تصاوب هذا المبيان حيت من المهم تكون عندك هذه الخاصية ولا هذه القدرة أنك تقدر على أنك تصاوب مبيان ولا على إنجاز رسم مبياني. دابا شنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا كيفاش بنينا هذا الملخص اللي عندي في السبورة عن طريق مجموعة من المراحل المتسلسلة. إذا في الأول غادي نشوفوا واحد التمرين غادي نشوفوا فيه هذا الشيما هذا على شكل نص وغادي نكملوه بكلمات مناسبة ثم غادي نبنيو هذا الشيما هذا من الزيرو يعني من الصفر. كيفاش حصلنا على هذا الشيما ننتقلوا للوثيقة. دونك بالنسبة للوثيقة الثانية عندنا un exercice intégré toujours pour définir le rang de chaque être vivant dans une chaîne alimentaire. إذا الهدف هنا هو définir le rang de chaque être vivant dans la chaîne alimentaire. يعني نحددوا لو رون يعني الدور ولا المنزله ديال كل كائن حي في سلسله غذائيه. نجاوبوا على السؤالين. عندنا سؤال تكست وعندنا نفس السؤال كيتعاود غير هو على شكل خطاطه. يعني هادشي اللي كاين في لو تكست غادي نحاولوا نبسطوه على شكل خطاطه. اذا نبداو بلو تكست. دونك كومبليتي لو تكست ci-dessous en utilisant les termes suivants. اذا غادي نستعملوا هاد لي تيرم هادو باش نكملوا هاد لو تكست اللي عندنا. اذا لي تيرم هما les décomposeurs, المحللون, les herbivores, الكائنات العاشبة, les consommateurs, المستهلكون, les producteurs, المنتجون, les consommateurs primaires, المستهلكون من الدرجة الأولى, les consommateurs secondaires, المستهلكون من الدرجة الثانية, les consommateurs tertiaires, المستهلكون من الدرجة الثالثة, les plantes vertes, النباتات الخضراء, les animaux, الحيوانات, les carnivores, الحيوانات اللاحمة. Donc, نبدأ. La chaîne alimentaire est constituée de deux catégories d'éléments. إذا في la chaîne alimentaire كنلقاو جوج الأنواع ديال الكائنات الحية. نبداو بالنوع الأول. L'élément ولا la catégorie numéro 1. Une catégorie capable de produire sa matière organique à partir de l'eau. إذا هادو هما les plantes vertes. حيت les plantes vertes هما qui sont capables de produire la matière organique. هما اللي كيصنعوا كيديروا التركيب ديال المادة العضوية
من خلال أو à partir de l'eau, le CO2 de l'air, les sels minéraux du sol en présence de la lumière du soleil ou la lumière solaire. النباتات الخضراء هما اللي كيديروا التركيب الضوئي la photosynthèse c'est produire la matière organique à partir de الماء ثاني أكسيد الكربون أملاح معدنية الضوء ولا ضوء الشمس. Donc ce sont les plantes vertes. لأن هادو هما حيت المثال اللي شفنا هنا في هذا الدرس هذا هو النباتات الخضراء ونسميها on les nomme producteurs. producteurs يعني منتجون. وغادي نجيو هنا غادي نقلبوا على les plantes les producteurs غادي نضربوا على producteurs وغادي نضربوا على les plantes vertes. نكملوا l'autre catégorie. إذا l'autre catégorie اللي كاينه في la chaîne alimentaire. l'autre catégorie hétérotrophe حيت les plantes vertes كنسميوهم autotrophes حيت كيصاوبوا الماده العضويه ils produisent ou ils synthétisent la matière organique يركبون الماده العضويه كنسميوهم autotrophes ذاتيه التغذيه. الحيوانات غنسميوها غير ذاتيه التغذيه hétérotrophes. l'autre catégorie se nourrit de l'être vivant qui le précède. إذا يتغذى على كائن حي آخر اللي كيجي قبل منه. ce sont les animaux أو لا الحيوانات. دونك غادي نجي هنا غادي نضرب على animaux. on les nomme إذا كنسميوهم consommateurs. consommateurs. إذا غنقلب على consommateur هيا غنحيدو consommateur. le rang des êtres vivants dans la chaîne alimentaire est déterminé par leur nourriture. يعني الغذاء ديال الحيوان هو اللي كيحدد المرتبة ديالو أو المنزلة ديالو في السلسلة الغذائية. on nomme نسمي les éléments qui se nourrissent directement des producteurs يعني الكائنات التي تتغذى على المنتجون اللي هما النباتات الخضراء كنسميوهم les consommateurs primaires. consommateurs primaires. primaire يعني من الدرجة الأولى. إذن ها هما les consommateurs primaires. et qui sont les herbivores. les herbivores يعني الحيوانات اللي عندها نظام غذائي عاشب. et ceux qui se nourrissent des consommateurs primaires يعني اللي كيتغذاو على les consommateurs primaires كنسميوهم les consommateurs secondaires من الدرجة الثانية. consommateurs avec S secondaire يعني second يعني من الدرجة الثانية. et qui sont les carnivores أو الحيوانات اللحمة. إذن هي carnivore. consommateur secondaire فين هي consommateur secondaire هي consommateur. إذن هذه اللي خصنا نديرو في الأول consommateur secondaire. كملوا. et ceux qui se nourrissent des deux consommateurs précédents اللي كيتغذاو على الكائنات les consommateurs اللي قبل primaire et secondaire كيتسموا pardon consommateurs tertiaires. consommateurs tertiaires. les consommateurs tertiaires. خلينا آخر نوع من الكائنات الحية اللي هما les décomposeurs أو الكائنات المحللة. donc après sa mort بعد موت الكائن الحي. après sa mort l'être vivant est décomposé par des organismes spécifiques en transformant la matière organique en matière minérale utilisée par les producteurs. إذا ملي كيموت الكائن الحي هذيك الجثة ديال الكائن الحي اللي مات كيتعرض للتحليل من طرف كائنات محللة كيحولوا هذيك المادة العضوية إلى مادة معدنية وهذيك المادة المعدنية هي اللي كتستعملها النباتات الخضراء لكي تنمو من جديد. دونك كنسميوهم لي ديكومبوزور. ديكومبوزور كائنات محللة. إذا لقيتو معايا في الآخر راه كاينة خطاطة كتجمع هادشي كله في الآخر. دونك نبداو بهاد الخطاطة هادي يعني هادشي اللي عندي في هاد التكست هذا غادي نديرو في هاد الخطاطة هادي. خطاطة كتساعدنا أكثر باش نفهمو وباش نعقلو. باردون. دونك déduisez tous les éléments de la chaîne alimentaire en respectant leur rang يعني الدور ديالها والمنزلة ديالها puis complétez le schéma ci-dessous. Relayez ces éléments par des flèches qui signifient manger par. Donc
Je vais commencer par les producteurs. Les producteurs اللي هما المنتجون الذين ينتجون المادة العضوية، مثلا النباتات الخضراء. هاد النباتات الخضراء تنتج مادة عضوية حيت عندها فوتوسينثيز وكيتسمى اوتوتروف وكياكلوها. Il est consommé par les consommateurs primaires. Consommateur primaire يعني consommateur de premier degré. من بعد هذيك المادة العضوية تنتقل ولا تستهلك من طرف les consommateurs secondaires. Consommateurs secondaires. هاد les consommateurs secondaires غادي تعرضوا الأكل عاوتاني سوف يؤكلون من طرف les consommateurs avec S, R, S à la fin, tertiaire يعني من الدرجة الثالثة. دابا شنو غيوقع؟ هاد الكائنات هادي كلها ملي غادي تموت اشنو غتعطي؟ غيعطيو الحيوانات غيعطيو دي كادافر يعني جثث، وبالنسبة للنباتات غادي يعطيو أوراق ميتة دي فeuilles mortes. هاد الجثث وهاد الأوراق الميتة ملي كتبقى في الطبيعة كتحلل يعني كتخناس، كتعطينا الرائحة الكريهة. علاش؟ حيت كتعرض للتحلل، واللي كيدير لها التحلل هما الكائنات المحللة، والأغلبية ديالها هي كائنات مجهرية كتحلل هاد المادة العضوية وكتخرج منها أو كتعطينا منها في المقابل أملاح معدنية دي سيل مينيرو دي سيل مينيرو أملاح معدنية. هادوك الأملاح المعدنية سوف تستهلكها النباتات أو لا لي برودكتور pour produire la matière organique. هذه هي البداية ديال الدورة ديال المادة العضوية اللي غادي نشوفها في التفصيل في التمارين اللي غيجيو في الوثيقة الموالية. فوالا، إذا ملي شفنا دابا هاد الخطوط التركيبية ديال انتقال المادة العضوية وتحليلها وإعادة إنتاج الأملاح المعدنية، دابا غادي نشوفوا الأهرام وغادي نشوفوا لو فلو دو ماتيير اي دينيرجي سوف نقوم بتمثيله على شكل أهرام. On va le représenter à l'aide de pyramides. إذا pyramide هي هذه. غادي نشوفوا les pyramides des nombres, les pyramides du masse et le pyramide d'énergie. ننتقلوا للوثيقة. دونك غادي نكملوا دابا غنديروا لي بيراميد ما بين ان نيفو تروفيك و ان اوتر. غنديروا دي بيراميد. غنبداو بلا بيراميد دي نومبر، لا بيراميد دو لا ماس ولا دو لا بيوماس et la pyramide d'énergie. Donc, on commence par la lecture de texte de cet exercice. Exercice intégré, le graphique 1, le graphique 2, le graphique 3. المنحنى الأول، المنحنى الثاني ولا المبيان الأول الثاني الثالث. Représente, le 1 représente le nombre d'individus à chaque niveau trophique. العدد ديال الكائنات الحية في كل نيفو. الثاني représente la variation de la biomasse à travers les différentes catégories de la chaîne alimentaire. يعني التغير ديال la biomasse يعني الوزن بالغرام. Le graphique 3 représente la variation de la quantité d'énergie. كمية ديال الطاقة utilisée par chaque catégorie de la chaîne alimentaire. يعني الكمية ديال الطاقة المخزنة في كل نيفو تروفيك، وغنعبروا الطاقة باش كنعبروا الطاقة بالكيلو جول. إلا خديتي أي غذاء معلب، خديتي مثلا واحد الكوكيز مثلا، راه كتلقى فيه مكتوبه شحال غادي يعطيك ديال الطاقه، مناضه شحال غتعطيك ديال الطاقه، وديما كتلقاها بالكيلو جول. اي غذاء كليتي كيعطيك واحد الكميه ديال الطاقه بالكيلو جول. اذا قبل ما ندوزو للاسئله نحاولوا نشرحوا لا بيراميد الاولى والثانيه والثالثه. دونك بيراميد 1 بيراميد دي نومبر دون ان ميليو اكواتيك. اذا هنا راه عطاونا مثال ديال وسط مائي، وراه ممكن نديروا اسقاط على اي وسط. كناخذوا العدد ديال لي برودكتور في هذاك الوسط، يعني كنحددوا واحد المكان، كنحددوا مثلا واحد البحيره، وكنمشيو كنعبروا في هذيك البحيره شحال العدد ديال لي برودكتور، يعني شحال العدد ديال النباتات الخضراء وديال لي برودكتور اللي كاينين في ذاك الوسط. لقينا 5,842,624. ما كيهمناش العدد هو اللي كيهمنا هو ان العدد غادي كينقص.
حسبنا شحال ديال لي كونسوماتور بريمير لقينا 708624 شحال ديال لي كونسوماتور سكوندير شحال ديال لي كونسوماتور تيرسيير. اذا باش نفهموا اكثر غادي ناخذوا مثلا لا شين اليمونتير اللي ديجا شفنا من قبل اللي هي l'herbe هذا وسط بري غابوي. العشب il est mangé par le lapin. Le lapin il est mangé par le renard. Et le renard il est mangé par exemple par le lion. مثلا هادو من خلال هادشي اللي وصلنا ليه ce sont les producteurs. هادو les consommateurs primaires, les consommateurs secondaires, les consommateurs tertiaires. هما اللي عندي في الوثيقة. Producteur, consommateur primaire, consommateur secondaire, consommateur tertiaire. يعني ناخدو حنا المثال ديال الغابة. مشينا لواحد الغابة صغيرة حسبنا فيها شحال اللي كاين ديال لي زيرب شحال ديال الأعشاب وشحال ديال الأشجار شحال ديال لي برودكتور. لقينا 5 مليون 5 المليون. حسبنا شحال ديال لي لابان اللي هما لي كونسوماتور بريمير لقينا 700 ألف تقريبا. حسبنا شحال ديال لي غوناق اللي كاينين في هذا الوسط لقينا 354 ألف تقريبا. حسبنا شحال ديال لي ليون الأسود لقينا 3 ديال الأسود. هنا من بعد غادي نقول باللي العدد لو نومبر il diminue d'un niveau trophique à un autre. من niveau à un autre niveau il y a diminution de nombre des êtres vivants. نمشيو لا pyramide de la biomasse. La pyramide de la biomasse غنخدمو نفس المثال. pyramide de la biomasse dans un milieu aquatique. إذا هنا راهم راه خدامين على milieu aquatique. لقاو لا ماس ديال لي برودكتور 1000 غرام ما كيهمناش العدد اللي كيهمنا هو ان غادي وكينقص. C1 consommateur primaire 146 grammes, consommateur secondaire 8 grammes, consommateur tertiaire 0,7 grammes. هنا مثلا لقينا مشينا لهادوك ال5 المليون ديال الاعشاب وديال الاشجار اللي كاينين عبرنا الوزن ديالهم غادي نلقاو واحد الوزن ومثلناه هنا بهذا المستطيل باللون الاخضر. من بعد مشينا للارانب لي لابان عندنا 708,624 غادي نعبروا الوزن ديالهم وغادي نمثلوه بهذا المستطيل باللون الازرق. غادي نمشيو لي غوناغ تعالب غنلقاو 354,904 مثلا غنعبروا الوزن ديالهم غادي نمثلوه بهذا المستطيل باللون البرتقالي. غادي نمشيو لهذوك 3 د الاسود اللي كاينين في داك الوسط غادي نعبروا الوزن ديالهم وغادي نمثلوه باللون الاحمر. مزيان اللي كيهمنا دابا حنا حاليا هو ان من وسط الوسط الوزن اولا الكتله تنقص اولا تنخفض. ندوزو لينيرجي. لينيرجي يعني الا كليتي هادوك لي برودكتور كاملين شحال غادي يعطيوك ديال لينيرجي يعطيوك 20810 كيلو جول. الا كليتي هادوك تو لي لابان في المثال اللي عندنا انا درت لكم هذا المثال باش نفهموا اكثر غادي تاخذ 3368 كيلو جول ومثلناها بهذا المستطيل باللون الازرق. نفس الشيء بالنسبه لي غونار نفس الشيء بالنسبه لي ليون. اللي مهم هو انه من نيفو لان اوتر نيفو كيبان ليا باللي il y a une diminution de l'énergie également. دونك بالنسبه لا ماس تنتقل من وسط لوسط اخر وكيكون عندي دي بيرت ضياع. ها هو الضياع يعني داكشي اللي عندي لتحت ما عنديش لفوق. نفس الشيء بالنسبه للانرجي ديما كاين دي بيرت. دابا راه غادي يسهل علينا باش نجاوبوا على لي كيسيون. Question numéro 1. À partir des trois graphiques, précisez comment varient les valeurs des nombres des consommateurs, la quantité de la biomasse, le كتلة, et de l'énergie à travers les maillons. Les maillons هما الدرجات ديال السلسلة الغذائية. Tout simplement les trois يعني les nombres, les masses et l'énergie diminuent. ثلاثة بهم il diminue d'un niveau من درجة d'un niveau à un autre. D'un niveau à un autre, il y a une diminution de nombre, de la masse et de l'énergie. Question 2. À l'aide du graphique 2,
celui de la masse. Précisez comment chaque catégorie de la chaîne alimentaire produit sa matière organique, les producteurs et les consommateurs. Donc les producteurs اللي عندي هما النباتات الخضراء مثلا وكاين d'autres producteurs. نبداو مثلا بلي producteurs comment ils fabriquent leur matière organique ou là comment ils produisent la matière organique, ils la produisent par photosynthèse. Photosynthèse يعني عن طريق التركيب الضوئي. Les consommateurs, ils fabriquent la matière organique par transformation. Transformation. Transformation de quoi? Transformation de matière organique déjà fabriquée ou là déjà produite. Maintenant, les consommateurs 1, ils transforment la matière organique des producteurs. Les consommateurs 2, ils transforment la matière organique des consommateurs 1. Les consommateurs 3, ils transforment la matière organique des consommateurs 2 ou là des consommateurs secondaires. Les décomposeurs ما عندناش في هذه الوثيقة donc ما عادش نجاوب عليهم نخليهم للوثيقة الموالية. Que peut-on déduire en ce qui concerne la matière? La matière, il forme un cycle. Un cycle plus des pertes. Des pertes يعني ضياع. لو سيكل غادي نشوفوا في هذه الوثيقه هذه لي بيرت راه شفناهم في هذه الوثيقه هذه من نيفو تروفيك لانوتر il y a des pertes كاين ضياع ديال لا ماتيير. بالنسبه لو سيكل غادي نشوفوه هنا واصلا راه شفناه في الوثيقه السابقه ولا التمرين السابق. دونك question suivante. Complétez le schéma ci-contre en utilisant des flèches dont le sens signifie et manger par, montrant le transfert de matière à travers les différentes catégories de la chaîne alimentaire. Flèche verte, flèche rouge. Flèche rouge verte pour la matière organique, flèche rouge pour la matière minérale. إذا سهم أخضر بالنسبة للمادة العضوية وسهم أحمر بالنسبة للمادة المعدنية. بالنسبة للمادة العضوية كتنتقل من les producteurs vers les consommateurs primaires. السهم قلنا كيعني mangé par. Les consommateurs primaires ils sont mangés par les consommateurs secondaires. Les consommateurs secondaires ils sont consommés par les consommateurs tertiaires. Les consommateurs tertiaires, les consommateurs secondaires, les consommateurs primaires, les producteurs après la mort. بعد الموت غادي يتعرضوا للتحلل من طرف les décomposeurs. بحال هكا. هاد الجثث وهاد الاوراق الميته غادي يتعرضوا لا ديكومبوزيسيون وغادي يعطيونا لي ديكومبوزور غادي يحولوهم الى ماده معدنيه او لا دي سيل مينيرو. هاد لي سيل مينيرو غادي يستعملوهم لي برودكتور en plus de la lumière du soleil L, le CO2 de l'air plus l'eau باش يعطيوني une autre matière organique. وهنا فين غادي يبان لنا لو سيكل de la matière اللي تكلمنا عليه le cycle de la matière organique ou la الدورة ديال المادة العضوية. Je crois c'est très simple. Deuxième la question suivante. Que constitue le transfert de matière à travers les différentes catégories de la chaîne alimentaire? Donc on a dit qu'il constitue un cycle ou la daura. 3. Analysez le graphique 3 et déterminez l'origine de l'énergie utilisée par chaque catégorie de la chaîne alimentaire. Les producteurs منين كتجيهم l'énergie. Les producteurs كتجيهم من le soleil, c'est-à-dire l'énergie solaire. Les consommateurs كتجيهم من la matière organique اللي déjà fabriquée. يعني مادة عضوية جاهزة. علاش؟ حيت les producteurs ils produisent, ils synthétisent la matière organique, les consommateurs non. Ils consomment une matière organique qui est déjà fabriquée. Donc l'énergie ديالنا حنا ما كتجيش من الشمس بحال النباتات الخضراء وإنما كتجي من المادة العضوية اللي كناكلوها. Que peut-on déduire en ce qui concerne l'énergie dans un milieu naturel? L'énergie dans un milieu naturel, elle est transmise avec des pertes. Donc l'énergie elle est transmise avec des pertes يعني تنتقل من elle est transmise avec des pertes يعني تنتقل من كائن أو من نيفو إلى آخر مع وجود des pertes أو لا ضياع يعني كاين ضياع من نيفو إلى نيفو آخر. La question ou la dernière question. Démontrer que le transfert de l'énergie à travers les différentes catégories de la chaîne alimentaire ne constitue pas un cycle
تري بيان. اذا الماده كتعطينا ان سيكل بحال اللي شفنا في هذه الوثيقه هذه. فين هي؟ في الوثيقه السابقه على ما اعتقد. الماده كتعطينا ان سيكل. مثلا هنا الماده كتجي من ماتيير اورغانيك كترجع ماتيير مينيرال وهي غاديه كتعطينا ان سيكل. ولكن لينيرجي ما كتعطيناش ان سيكل. لينيرجي ديال لو سولي ما كترجعش لو سولي. لو سولي ديما كيعطينا لينيرجي ما كترجعش ليه. دونك ما عندناش ان سيكل. دونك لينيرجي كتضيع. فين كتضيع؟ كتضيع في التنقل ديال الكائنات الحيه، في لي زاكتيفيتي، في لو ميتابوليزم. هذاك الشيء اللي كدير الحياه الكائنات الحيه. يعني لينيرجي ما يمكنش ننقلوها ونعاودوا نديروا لها اعاده الانتاج. يعني لينيرجي كتجي فقط من الشمس. وقت ما كليتي شي غذاء ومشات منه الطاقه كتمشي الطاقه اللي كيبقى هو الماده العضويه وكتحول الماده المعدنيه. دونك هادشي علاش كنقولوا باللي لينيرجي لو فلو دينيرجي نو كونستيتو با ان سيكل. اللي كيعطينا ان سيكل هو لو فلو دو ماتيير. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الوثيقه هادي. دونك الان كنظن انكم غادي تكونوا فاهمين مزيان اشنا هو لو فلو دو ماتيير لو فلو دينيرجي. الا عندكم تساؤلات خليهم ليا في لي كومونتير. ما تنساش انك دير لايك للفيديو وتكتب لنا كومونتير. ميرسي ونشوفكم في الفيديو الموالي. غادي نخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. ميرسي.